ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پہ قصہ ویلی میں. یہاں پہ کچھ لوگ, کچھ نوجوان جو ہے وہ پکنک منانے آئے ہیں. کافی ان کا ایک اچھا ماحول ہے, وہ انتہائی خوبصورت انداز میں بیٹھے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے یہ جگہ. آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کب سے آئے ادھر؟ ہمارا نام ہے شاہ فاروق. تقریباً 8 سال ہو رہے ہم لوگ ادھر ہی آتے ہیں. ہم لوگ بہت چھوٹا تھا ادھر ہی ہم لوگ آتا تھا. ماشاء اللہ اچھا جگہ ہے, ٹائم پاس کی جگہ ہے, ہم لوگ ادھر آتے ہیں. اچھا, یہ کافی خوبصورت جگہ ہے, تو اس کو مزید خوبصورت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں کیوں نہیں, لیکن یہ سختی بہت زیادہ ہو رہی ہے ادھر نا. پہلے ہم لوگ موٹر سائیکل میں ادھر آتا تھا, ابھی نہیں چھوڑ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے بہت ہے, بس ادھر نہیں جاؤ موٹر سائیکل. کب سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ جی ہم تو یہی کوئٹہ میں رہتے ہیں, لیکن 10 سال 12 سال ہو رہے ہیں جاتے آتے ہیں. ہر جمعے کو آتے ہیں آپ؟ ہر جمعے کو آتے ہیں. ادھر تو جمعے کو کافی رشکش ہوتا ہے. جمعے کو ماشاءاللہ بہت رشکش ہوتا ہے. مطلب جگہ اچھا ہے, اس سال تو مزید گرینری زیادہ ہے نا, ماشاءاللہ بارشیں زیادہ ہوئی تو زیادہ خوبصورت ہے یہ جگہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا جگہ ہے. چلو تھینک یو. سر آپ اپنا نام بتائیں. عبد الباسط ہمارا نام ہے. عبد الباسط بھائی, آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس جگہ میں اور کوئٹہ کی دوسرے جگہوں میں؟ یار اس جگہ بہت جگہ مزدار جگہ ہے, اچھا جگہ ہے. یہ تقریباً ہم لوگ بھی ادھر مطلب کوئی الگ سا سین ادھر ملتا ہے, نیچرل سین ہے. تھوڑا خالی پانی کا کمی ہے. اچھا پانی کا بہت, پینے کا یا ہاتھ دھونے کا کمی ہے. تو وہ بڑا ڈیم جو ادھر وہاں پہ بنا وہ تو کافی دور ہے, کافی دور تو خشک بھی ہے. اچھا. ہمارا نام ہے باز محمد. میں کوئٹہ رہنے والا ہوں. تقریباً ہم لوگوں کا 4 سال ہو رہا ہے ادھر آ رہے ہیں. پہلے دوسرا ہم لوگ جو ہے انا جیل ادھر جاتے تھے. ابھی ادھر نزدیک ہے الحمدللہ, ادھر بہت اچھا ہے. مطلب یہ کافی خوبصورت جگہ ہے اور ٹائم بھی پاس ہوتا ہے, موسم بھی یہاں پہ اچھا ہے, کافی ہوا بھی ہے. جی بہت اچھا ہے. جب بھی جو ہے جمعے کے دن جو ہے صبح وقت ہم نماز پڑھ کے ادھر واک کے لیے آتا آج کا موسم کیسا لگ رہا ہے؟ بوندا باندی بھی ہو رہی ہے آج تو ماشاءاللہ بہت اچھا موسم, بہت پیارا موسم. بارش بھی ہے, دیکھیں آپ ہلکا ہلکا بارش ہو رہی ہے. جی اچھا سر آپ اپنا نام بتائیں. افغانستان ما فارسی میفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سامی هستم, افغانستان آمدیم. اینجا پیش دوستات در کویتا. بله. یہ چطور جگہ مطلب خوبصورت ہے کہ نہیں؟ بسیار جایش خوب جای است. بله این دفعه اول ما که اینجا آمدیم. اینجا آمده. بله شکریہ. نام بتائیں, اس کے بعد آپ یہاں پہ ایسے کیا کام کرتے ہیں, اور ہمیں بتائیں کہ کرخسہ میں کتنی رش ہوتی ہے بالخصوص جمعے کے دن؟ یار جمعے کے دن تو ماشاءاللہ بہت ہی رشکش ہوتا ہے, سمجھ گیا. جو لوگ اتنا آتے ہیں, ہم لوگ ادھر فیس لیتا ہے, ہم لوگوں کو پرائیویٹ ڈیوٹی ہے, سمجھ گیا. اور اللہ سے دعا مانگو کہ ہم لوگ سرکاری ہو جائے. میں نے ہم لوگوں کو یار تقریباً 9 سال ادھر لگا ہوا ہے پرائیویٹ. 8 سال. تو یہ کافی خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کچھ کام کر رہے ہیں, درختیں لگا رہے ہیں, اس طرح کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بہت ہو رہا ہے. یہ درختے سارا ابھی لگا ہے, پہلے تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا. ادھر روڈ بھی کچا تھا نا, ابھی سمجھ گئے 1 سال ہو رہا ہے تقریباً. یہ روڈ بھی پکا کیا ہوا ہے. اور آگے آپ کو اللہ نے کی دے مارخور بھی ہے اوپر جو چتن میں نا, مارخور بھی آگے بہت خوبصورت ہے, سمجھ گیا. ناظرین, کرخسہ پکنک پوائنٹ پر اس وقت موجود ہیں ہمارے پولیس آفیسر داؤد صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات لے رہے ہیں. تو داؤد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں نوسار تانے کے ایریا میں, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لوگ یہاں پرامن طور پر آتے جاتے ہیں, آپ کی کیا ڈیوٹی ہے, کیا ذمہ داری؟ جی تھینک یو, مہربانی. ہم لوگ آتے ہیں, یہاں ایک پکنک پوائنٹ ہے کرخسہ کے نام سے جو تانا نوسار میں آتا ہے. تو یہاں پہ اکثر فرائیڈے اور سنڈے کو لوگ پکنک منانے آتے ہیں. ہم لوگ اس کی سیکورٹی اور ان کے تحفظ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تاکہ یہ پرامن اپنا پکنک منا سکے اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو. بہت شکریہ داؤد صاحب. آپ یہاں پہ مطلب اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا ہے, چوری چکاری کے کچھ اس طرح کے معاملے تو نہیں ہے اس پارک میں؟ ایک پرامن طور پر لوگ نہیں, انشاءاللہ شکر الحمدللہ یہاں پر فی الحال تو خیر خیریت ہے. ہمیں کوئی ایسی رپورٹ تو موصول نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ سنڈے اور فرائیڈے کو یہاں پر خود موجود ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے پرامن پکنک منانے کے لیے, تاکہ وہ خوشی سے آئے اور خوشی سے یہاں سے واپس جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام سمیع اللہ ہے, مشکی سے تعلق رکھتا ہوں سر. اچھا سمیع اللہ بھائی, آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر جمعے کو آتے ہیں یہ کرخسے میں,
मैं तकरीबन कुछ अरसे के बाद आता जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत खुशगवार मौसम भी है, माहौल भी ज़बरदस्त है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपने जो दोस्तों के साथ, अपने जो कज़न भाई है, भतीजे है, भांजे है, इन लोगों के साथ आते हैं थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए। आज आप कब से आए हैं? आज तकरीबन नहीं जुमा नमाज के बाद हम लोग आ गया, तकरीबन 3:30 बजे के बाद जब पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना हम पिकनिक मना रहे हैं। मतलब आज दोपहर का खाना आपने यहाँ पे खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, एंजॉय भी किया, जबरदस्त। जबरदस्त। तो कैसा लग रहा है मतलब करकसा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फील हो रहा है हम लोगों को, और हम लोग भी यही कोशिश करें कि हर जुमे को इंशाल्लाह आ जाए यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग हैं। बलूचिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ ज़बानों का गुलदस्ता है, बलूची है, बरोई है, पश्तो है, फ़ारसी है। तो इस भाई से हम बलूची में बातचीत करेंगे। अच्छा फिर नाम क्या है? ताल्लुक से कुछ मत है? नाम अजी मामूद डाल बंदे ने इंशाल्लाह। तो अच्छा तेज आता है कि तरची महसूस भी क्वेटा है, ये काफ़ी खूबसूरत जा गई और इधर खूबसूरत बल्कि कुदरती मंजर ईशान गिंदा का पता अच्छे महसूस करें। माशाल्लाह मुझे जवान आता है मस मामा आता है एंजॉय करता है माशाल्लाह पहली बार आता हूँ संगत था इंशाल्लाह हमेशा कहना इंशाल्लाह मौसम जोन क्वेटा है मौसम माशाल्लाह फर्स्ट क्लास दालबंदी ने निस्बत अच्छी बात दालबंदी बात घर में अपना नाम बताएं। आप जो है इस जगह पे आए हैं करखसा, तो आपको कैसा लग रहा है करखसा? सबसे पहले तो मैं नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम है नकीब लाचकज़ई और माशाल्लाह करखसा तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत शौक है ना। हम लोग बस एक जुम्मे के दिन आते हैं। आप जुमे आते हैं यहाँ? हाँ जुमे आते हैं। काफी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे किस चीज की कमी है? कुदरती मनाजर तो है हाँ माशाल्लाह, बस बस किसी चीज का कमी नहीं है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। मैं अच्छा एक बात पूछ रहा हूँ, पीने का पानी, नमाज के लिए मस्जिद, इस तरह की कुछ चीजें हैं? हाँ सब कुछ है, वो आगे सब कुछ है। अच्छा आगे हाँ, है। हाँ। तो आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम उस्मान गनी। अच्छा मुस्तफा गनी भाई, ये बताएं कि आप कब से आ रहे हैं इधर करखसा? मैं बस जुमे के दिन इधर आ रहा है। आप खुद क्या काम करते हैं? हम खुद कौन के काम करते अच्छा दुकान, जुमे जब छुट्टी होते हैं फिर इधर आते हैं। इधर ही आते हैं। अच्छा आप बेसिकली बुनियादी क्वेटा के या कुचला यारो? अच्छा क्वेटा के, मतलब ये जगह आपको खूबसूरत लग रहा है? ये बहुत खूबसूरत। साजिद साहब आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम खानज़ादा है। अच्छा खानज़ादा साहब, ऐसा भी बताएं, ये जिस मुकाम पे आप बैठे हैं करखसा, तो आप रोजाना इधर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं इस तरह अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, नवासों के साथ? ठीक है, मैं इधर बहुत खुश जगह है, बहुत अच्छा जगह है, इधर आएगा मेरे बाल बच्चा के साथ आएगा। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जो इस वक्त इस पार्क में चना और ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें बीज वगैरह बेच रहे हैं। तो इसको उर्दू आती नहीं, इससे पश्तो में पूछते हैं। रमजान को तो चिश खर्चे 100 पैसे घटी दौरा से 100 दर्जी तकरीबन 200-300 खुराजी तक पैसे चेर उड़े बाबा तोर के अच्छा अमूर तोर के। चलो माशाल्लाह, तो हर वक्त राजे का जुमे तो राजे दले हर जुमे पर राजे। मेरा नाम नदीम अहमद है। अच्छा नदीम अहमद, ये बताएं कि आज आप इतने सारे दोस्त आए? जी जी। तो एक तरबूज पे वो आप पूरा सिस्टम बिठा दिया है, ये क्या माजरा है? बस ये तो क्या करे दोस्ते, बस जिसका दिल चाहे तो बोतल पीते, पापड़ खाते, जिसका दिल चाहे तरबूज खाते हैं। अच्छा जी जी। तो मतलब तरबूज का क्या मजा है? ये वो कहते हैं पश्तून तरबूज और लस्सी, बस ये तो हम लोगों का रवायत है वो तो खूबसूरत रवायत है यहाँ के, मतलब जो लोग ज्यादा सेहत के लिए भी अच्छा है। जी जी। जैसे कि इस नौजवान ने कहा कि भी तरबूज और लस्सी ये तो हमारी लोकल सकाफत का हिस्सा भी है और सकाफती खुराक भी है। तो आपने देखा कि ये नौजवान बैठे हैं सारे माशाल्लाह, काफी ज्यादा लोग हैं। और दूसरी अहम बात ये कि मोटरसाइकिलों पे आते हैं लोग, सफर करते हैं, मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, साइकिलों पे आते हैं, करीबी आबादी जो है वो पैदल आती है एंजॉय करने के लिए। तो करखसा एक बेहतरीन मुकाम है क्वेटा का, तो इसको मजीद खूबसूरत होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस है, जिस तरह एक नौजवान ने कहा कि यहाँ पे होटल्स बन सकते हैं रिहायशी पर्पज के लिए, बाहर के लोग आ जाए यहाँ पे एंजॉय करें। इस साल तो काफी माशाल्लाह ग्रीनेस है, काफी बारिशें ज्यादा हुई क्वेटा में और ये पहाड़ सारे जो है सरसब्ज है। तो इस सरसब्जी का जो है लोग सारे मजा ले रहे हैं। जिंदा दिलाने क्वेटा और ये क्वेटा के नौजवान माशाल्लाह इस मनाजिर से और इस मौसम से और इस वैली से काफी खुश लग रहे हैं।
ये बताएं आप पार्किंग जो इंतज़ामिया है वो आपके ज़ेर इंतज़ाम है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? गाड़ियाँ महफूज है, लोगों की मोटरसाइकिल महफूज है, आप क्या क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पार्किंग करखसा पार्किंग है, यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग ये बनाया, सारे लोग जितने भी आ जाते हैं इधर ही। पहले तो यहाँ से चले जाते थे यहाँ वहाँ, फिर ये पार्किंग हम लोगों ने खुद ही बना कर ताकि लोगों को एक सहूलत मिल सके। जैसे अब लोग आ जाते हैं इधर ही मोटरसाइकिल गाड़ी यहाँ खड़े कर देते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा आवाम को यहाँ पे रिलीफ भी मिले। यहाँ पे जैसे कि पानी का भी इशू है, लोगों को पानी तक मुयसर नहीं है, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आवाम को यहाँ पे रिलीफ मिले। जी नाजरीन, आपने देखा कि हम जो है करखसा पार्क के मुख्तलिफ मनाजिर आपको दिखाएं और यहाँ काफ़ी लोगों के साथ हमने बातचीत की और मुख्तलिफ मसाइल भी वो सामने आए। शहीद शाहजमान पार्क करखसा क्वेटा काफ़ी खूबसूरत इलाका है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसमें मसले भी है। लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे जो पानी का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश है लोगों को पानी के हवाले से है। यहाँ पे अगर होना चाहिए तो कोई होटल और मसाजिद और पानी के मुख्तलिफ जो है पीने के पॉइंट्स कायम होने चाहिए। आप देख रहे हैं पीछे जो है 6 मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स हैं, यहाँ से वहादत कॉलोनी और अयूब स्टेडियम तक जो है इन्हीं ट्यूबवेलों में से पानी होकर जाती है, बल्कि आधा क्वेटा इसी करखसा के पानी से सैराब है। लेकिन यहाँ पर पिकनिक मनाने वालों को और यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को पानी मैसर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो दरख्त है इनको भी पानी मैसर नहीं है। पानी न होने की वजह से अंदेशा है कि ये दरख्त खुश्क हो जाए। और इसके अलावा आप जो है लोगों की ज़बानी सुनते रहें कि मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग काफ़ी यहाँ खुश हैं और एक इंजॉय का जो है एक बेहतरीन जो है मौका है, यहाँ पे एक बेहतरीन प्लेस है। तो उम्मीद है आपने जो है हमारा प्रोग्राम देखा होगा और इस पर आप अपना कमेंट्स भी दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद हो तो आप ज़रूर जो है अपनी आरा से आगाह करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।